प्यारे, आओ 5वीं सदी हिजरी का जायजा लिया जाए। 5वीं सदी हिजरी का माहौल कैसा था? लोग करामतों के मुनकिर हो रहे थे। 5वीं सदी हिजरी में लोग औलियाए किराम की ताकतों का इनकार कर रहे थे। रिज़्क़ हलाल से बहुत दूर होते चले जा रहे थे। भाइयों के हुकूक मारे जा रहे थे। यतीमों पर फिर जुल्म हो रहा था। लड़कियां फिर सताई जाने लगी थी। एक अमीर गरीब को गिरी निगाह से फिर देखने लगा था। इल्म का जनाजा निकल रहा था। तसव्वुफ को खिलवाड़ बनाया जा रहा था। बुजुर्गों की बारगाहों में जा करके जबीने नियाज को टेकने पर न जाने कैसे कैसे एतराजात किए जा रहे थे। उनकी बारगाहों में पहुंचने के बाद एक ऐसी ही वो जगहें थी कि जहां जाने के बाद इंसान अपने गुनाहों पर नजर सानी करके नदामत के आंसू बहाता था और अपनी खताओं से माफी मांगता था। ऐसी दरगाहों में जाने पर पाबंदियां लगाई जाने लगी थी और तसव्वुफ के मिजाज को बिगाड़ा जाने लगा था। कल्ब की सफाई खत्म हो चुकी थी। ऐसे माहौल में जब हम तारीख का एक वरक उलटते हैं तो एक इंसान हमको ऐसा भी मिलता है कि जहां नौजवानों के कदम बहक रहे थे, जहां नौजवान दूर होता चला जा रहा था, जहां नौजवान की जिंदगी के मुकद्दस और पाकीज़ा सुबह शाम के माहौल खराब होते चले जा रहे थे, वहीं पर एक नौजवान की तारीख हमें ऐसी भी मिल रही है कि उस नौजवान की तारीख का जायजा लिया जाता है तो जिहाद के मैदान में बहुत बड़ा बहादुर दिखाई देता है, तकवे के मैदान में बहुत बड़ा मुत्तकी दिखाई देता है, इबादत और रियाजत के मैदान में बहुत बड़ा जाहिद दिखाई देता है। एक नौजवान है जो रोजा रह रहा है, शाम का वक्त होता है तो इफ्तारी कर लेता है, रात भर वो रब की इबादत करता रहता है और जब दिन का उजाला फैलता है तो दिन के उजाले में रोजा रह करके अपने माबूद की याद कर रहा है। ऐसा नौजवान हमें तारीख के सफ़हा पर मिल रहा है। वो नौजवान एक मर्तबा रोजा रखे हुए दरियाए दजला के किनारे किनारे जा रहा है। शाम का वक्त हो गया। नौजवान सोचता है कि दरिया की लहरें सामने हैं, इफ्तारी करने का वक्त हो गया है। नौजवान ने दरिया में वुजू किया। वुजू करने के बाद सोच रहा है कि चंद कतरे पानी से वुजू इफ्तारी कर लो कि तब तक पानी की सतह पर एक फल दिखाई दिया। उस फल को नौजवान बढ़ा और उठा लिया। उठाने के बाद नौजवान सोचता है यह मुबाह चीज है, लाओ इसी से इफ्तारी कर लूं। नौजवान ने इफ्तारी कर लिया। इफ्तारी करने के बाद फिर उसके दिल ने गवाही दी, तुम इतने बड़े मुत्तकी और परहेजगार हो, तुम ऐसे मुकद्दस बन रहे हो, अपनी सुबह को तुम साफ रख रहे हो, अपनी शाम को तुम साफ रख रहे हो, तुम अपनी जिंदगी के तकद्दुस को एक शाहराह दे करके मुतय्यन करना चाहते हो और अपने जिंदगी के तकद्दुस को पेश करके दूसरे नौजवानों के लिए लम्हे फिक्रिया बनना चाहते हो। को खा क्यों लिया है? अगर कयामत के मैदान में रब ताला ने तुझे सवाल कर दिया तुझसे और पूछ लिया कि बिला इजाजत के मालिक के तुमने रोजे का इफ्तार क्यों किया, तो ए नौजवान तेरे पास जवाब क्या होगा? नौजवान अपने दिल में यही सारी बातें सोच रहा है और सोचते हुए दरिया के किनारे चल रहा है। उस नौजवान के दिल ने फैसला दिया कि लाओ दरिया के किनारे चल करके पता लगाया जाए कि ये सेब का फल कहां से आया था। अगर बाग का मालिक मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। कई मंजिल चलने के बाद दरिया के किनारे एक बड़ा खूबसूरत बाग मिला। बाग के अंदर नौजवान दाखिल हो जाता है। नौजवान ने देखा कि दरख्त की कुछ शाखें ऐसी हैं जो दरिया की तरफ लटकी हुई हैं। नौजवान ने अंदाजा लगा लिया, बस करो इन्हीं दरख्तों में से किसी दरख्त का फल टूट करके दरिया में गिरा है और दरिया की लहरों ने उसे वहां तक पहुंचा दिया। अंदर दाखिल हुआ। तमाम बागबान मिलते रहे, पूछता रहा इस बाग का मालिक कौन है। हर बागबान ने कहा, हर काम करने वाले ने बताया, चले जाओ महल के पास जो एक कुटिया छोटी सी दिखाई दे रही है, उसी झोपड़े में इस बाग का शेख बैठा हुआ है। नौजवान के कदम आगे बढ़े। नौजवान महल के करीब गया। बड़ा खूबसूरत महल है मगर महल में वो बुजुर्ग नहीं रह रहे हैं। बुजुर्ग अपने लिए कुटी बनाए हुए हैं। उस कुटी में मुसल्ला बिछा हुआ है। जैसे नजर पड़ी तो देखते क्या हैं कि शेख इबादत में मशगूल हैं। जब नमाज से फारिग हुए तो नौजवान ने सलाम किया। सलाम का जवाब दिया बुजुर्ग ने और जवाब देने के बाद पूछा, नौजवान कैसे आए हो? वली रवली में शनासत, निगाह पड़ी कि पहचान गए शेख। आने वाला नौजवान कैसा है? नौजवान ने कहा, हुजूर
مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے, میں اپنی اس غلطی کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. میں روزہ سے تھا دن بھر, اور بغیر اجازت کے آپ کے باغ کا ایک درخت کا کوئی سیب ٹوٹ کر کے دریا میں گرا تھا, وہی ندی میں دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا. میں نے اسے استعمال کر لیا ہے. آپ کی اجازت نہیں تھی, اجازت آپ دے دیں تاکہ اس میں میرے لیے کوئی قباحت نہ رہے. یوں تو میں نے مباح سمجھ کر کے اس چیز کو استعمال کیا تھا, لیکن حضور میں قلب و روح کی صفائی کے منافی اس بات کو سمجھتا ہوں, آپ ہمیں معاف کر دیجئے. شیخ نے فرمایا بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے, تم نے ایسی خطا کی ہے کہ تمہاری یہ خطا اس طرح سے نہیں معاف کی جائے گی. نوجوان عرض کرتا ہے حضور آخر ہماری معافی کے لیے کون سا پھر طریقہ استعمال کیا جائے گا؟ شیخ نے فرمایا بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اگر تم قلب و روح کی صفائی کی بنیاد پر آئے ہو اس خطا سے معافی مانگنے کے لیے تو سنو تمہیں ہمارے لیے کچھ وقت دینا پڑے گا. تم ہمارے باغ میں 6 مہینہ یا 11 سال تک رہو اور ان درختوں کی دیکھ بھال کرتے رہو. پھر جب مدت پوری ہو جائے گی تب تمہیں ہماری بارگاہ میں بازیابی کا موقع ملے گا اور پھر ہم تمہاری خطا معاف کر دیں گے. نوجوان نے تھوڑی دیر تک سنجیدگی سے غور کیا اور نوجوان نے غور کر کے فیصلہ دیا یا شیخ مجھے منظور ہے, میں آپ کے باغ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. روایت کے مطابق 6 مہینہ یا 11 سال تک اس نوجوان نے باغ کی باغبانی کی ہے اور جب مدت پوری ہو گئی تو نوجوان سوچ رہا ہے لاؤ شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے میں اپنے اس خطا کی معافی مانگ لوں. نوجوان کی عبادت کو شیخ نے دیکھا ہے, شیخ کی عبادت و ریاضت کو نوجوان نے دیکھا ہے. دونوں کی عبادت و ریاضت اور حرکتوں کو دیکھتے رہے. دونوں کے قلب و روح کی صفائی کا معاملہ ملاحظہ فرمائیے. شیخ سوچ رہے ہیں کہ مجھ کو حسب منشا نوجوان مل گیا ہے. نوجوان سوچ رہا ہے میری مدت پوری ہو گئی ہے. نوجوان سے ایک روز خود شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا تمہاری مدت تو پوری ہو گئی ہے, کیا تم اپنے خطا کی معافی نہیں چاہ رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا حضور میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں اپنے خطا کی معافی چاہ لوں اور اپنے لیے اجازت لے لوں. مجھے کافی عرصہ گزر گیا آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے, لیکن میری غیرت نے اجازت نہیں دی, مجھے ہمت و جرات نہیں ہوئی کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں. شیخ نے فرمایا بیٹا تمہاری مدت تو ضرور پوری ہو گئی ہے. نوجوانوں یہی میں ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں, ایک مباح چیز بلا اجازت کے حاصل کر لی ہے نوجوان نے, تو اس مباح چیز کی معافی کے لیے تاکہ میرے قلب و روح کی صفائی پر اثر نہ پڑے اس طرح سے باغبانی کی جا رہی ہے, اس طرح سے شیخ کی خدمت گزاری کی جا رہی ہے. میں آپ کی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ بھی اپنے قدم کو رزق حلال کے لیے بڑھا رہے ہو کہ نہیں؟ کیا آپ صبح و شام سوچتے ہو مجھے حلال روزی ملے کہ نہیں؟ کیا آپ نے بھی کبھی فکر کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو غیر کے استعمال نہ کریں بلا اجازت کے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مذہب اسلام کے قانون پر ذرا نگاہ ڈالتے جائیے کہ بلا اجازت کسی کے کسی سامان کو استعمال نہ کیا جائے. جب اتنی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو چوری کرنے کی اجازت کب دی جائے گی آپ کو؟ حقوق مارنے کی اجازت کب آپ کو دی جائے گی؟ بلا اجازت دوسرے کے سامان کو چھونے کی کب اجازت دی جائے گی؟ ذرا مذہب اسلام کے نفس کو سمجھتے ہوئے چلیے اور دستور کو ملاحظہ فرماتے ہوئے چلیے. نوجوان سے جب شیخ نے فرمایا, نوجوان عرض گزار ہو جاتے ہیں حضور مجھے عرض کرنے کی ہمت نہیں ہے, لیکن اب آپ میرے حالات پر خود تجزیہ کیجئے اور سرکار مجھے معاف کر دیجئے. تب تک شیخ نے فرمایا بیٹا ایک شرط تو تم نے پوری کر دی ہے مگر ایک شرط تمہارے لیے اور ہے. کہا وہ کون سی شرط؟ کہا ہمارے پاس ایک بچی ہے جو دونوں آنکھوں کی اندھی ہے, جو دونوں پیروں کی لنگڑی ہے, جو دونوں ہاتھوں کی لولی ہے, جو دونوں کانوں کی بہری ہے, جو زبان کی گونگی ہے. اتنے عیب میری بچی میں پائے جا رہے ہیں, میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں. نوجوان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا. نوجوان نے کہا یا شیخ میری غلطی معاف کی جائے, یہ شرط مجھے منظور ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, آج کے نوجوان کی شادی ہونے والی ہو, اس نوجوان کے ذہن و فکر کا جائزہ لیجئے. اگر کہہ دیا جائے کہ تیری شادی ایسے دلہن کے ساتھ ہونے والی ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے, وہ کہے گا میں خالی زندگی گزار لوں گا مگر مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے جب اس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے, اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے, اس کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے, مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نوجوانوں ذرا زندگی کی فکر کو ملاحظہ فرماؤ. نوجوان عرض کرتا ہے یا شیخ مجھے یہ شرط منظور ہے, آپ میری خطا معاف فرما دیں. نوجوان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. شیخ نے انتظام و اہتمام کیا اور نکاح خوانی ہو گئی. نکاح ہونے کے بعد شیخ نے فرمایا بیٹا اب آج سے اس پورے باغ کے مالک تم ہو اور یہ جو سامنے
महल दिखाई दे रहा है। बेटा अब ये महल तुम्हारे लिए है और इस महल में अलावा मेरी बच्ची के कोई और औरत नहीं है। बेटा अब सब तुम्हारे लिए है। नौजवान को सारी मिल्कियत सौंप दी जाती है। नौजवान जब महल में दाखिल हुए, महल में दाखिल होते ही एक हसीन और जमील खूबसूरत बीवी ने अपने शौहर का इस्तकबाल किया, सलाम किया। सलाम करना ही था कि नौजवान की निगाहें झुक जाती हैं। नौजवान सोचने लगता है कि मुझसे तो ये कहा गया था कि तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से की जा रही है जिसके पास आंखें नहीं है, जो सुनती नहीं है, जो दोनों पैरों की लंगड़ी है, जो दोनों हाथों की लूली है, मगर मैं इसके खिलाफ पा रहा हूं। ये मामला क्या है? फिर नौजवान के ज़हन फिक्र ने जवाब दिया कि शेख माज अल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। शेख ने यह भी तो कहा है कि इस महल में मेरी बच्ची के अलावा कोई और औरत नहीं है, इसमें जरूर कोई राज है। नौजवान नमाज की नियत बांध लेते हैं और रात भर नौजवान नमाज पढ़ता रहा, खातून भी नमाज पढ़ती रही। जब दिन का उजाला फैला, नौजवान ने सोचा लाओ इस राज को अपने शेख की बारगाह में हाजिर होकर के फिर सवाल करो। जैसे ही नौजवान शेख की बारगाह में हाजिर हुए तो शेख की निगाह ने ताड़ लिया कि नौजवान की जुस्तजू कुछ और है। शेख ने फरमाया बेटा क्या मामला है? नौजवान ने अर्ज किया हुजूर शादी का मतलब समझ में नहीं आया। आपने फरमाया बेटा तुमने मतलब नहीं समझा। सुनो नौजवान, मैंने तुम्हारी सुबह देखा है, मैंने तुम्हारी जिंदगी के पाकीज़ा माहौल को देखा है, मैंने तुम्हारी जिंदगी के रफ्तार गुफ्तार को देखा है, मैंने तुम्हारी जिंदगी के तकवा तहारत को देखा है, मैंने तुम्हारी इबादत और रियाजत को देखा है। बेटा सुन, वो मेरी बच्ची है। मैंने जो ये कहा था कि मेरी बच्ची दोनों आंखों की अंधी है, आज तक उसकी निगाह किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी है। मैंने जो ये कहा था वो कानों की बहरी है, आज तक उसने किसी गैर महरम की आवाज को नहीं सुना है। मैंने जो ये कहा था वो दोनों हाथों की लूली है, आज तक उसने खिलाफ शरा कोई काम नहीं किया है। मैंने जो ये कहा था दोनों पैरों की लंगड़ी है, आज तक वो शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाई है। मैंने जो ये कहा था जबान की गूंगी है, आज तक शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकले हैं। वो मेरी बच्ची है, उसका नाम फातिमा उम्मुल खैर है, इस नौजवान का नाम सालेह है, उस शेख का नाम हजरत अब्दुल्ला सूबई है। ये मुक़द्दस आंगन में जो फूल खिलता है उसी का नाम गौसे आजम है, उसी का नाम पीरे पीरा है, उसी का नाम मुहीउद्दीन जिलानी है, उसी का नाम महबूब सुबहानी है। और फरमाते चलिए वही नौजवान है जिसका नाम हजरत सालेह है, जो हजरत गौसे आजम के बाप हैं। ये वही शेख हैं हजरत अब्दुल्ला सुमई, जो सरकार गौसे आजम के नाना हैं। ये वही खातून हैं जिनका नाम फातिमा उम्मुल खैर है, ये हजरत गौसे आजम की मां हैं। जरा जिंदगी के तकद्दुस को मुलाहजा फरमाइए, जिंदगी की तहारत को देखते हुए चलिए, जिंदगी की रफ्तार गुफ्तार को देखते हुए चलिए। ऐसे आंगन में जो फूल खिला है उस शख्सियत पर निगाह डालिए, यही सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। आइए जरा जिंदगी के तकद्दुस की बात आ गई तो